Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Okey, dalam video kali ini kita akan belajar tentang subtopik 5.3 dan 5.4 which is about the self-inductance. And then lagi satu 5.4 tentang energy in the inductor. Okey, before this, kita recall macam biasalah. Sebelum ni, dalam subtopik sebelum ni kita belajar tentang induced EMF kan. Okey, EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Okay, and then we also learn that flux ni adalah sama dengan B dot A, di mana dia sama juga dengan BA cos theta. So saya boleh simpulkan kat sini yang kita belajar sebelum ni adalah MF induced akan terhasil sekiranya kita ada perubahan flux. And then flux tu berubah boleh disebabkan oleh magnetic field, cross section area, orientation of the plane, ataupun mungkin number of turn, if we do have a number of turns, and the speed, macam kita discuss dalam kelas sebelum ni lah. So hari ni kita nak belajar tentang self inductance. Apa yang boleh menyebabkan berlakunya induced EMF, induced EMF daripada sistem tu sendiri. Bukannya kita tarik, katakan ada loop. Kita letak loop tu dalam medan magnet and then kita keluarkan dia pada medan magnet. So ada changing of magnetic field kan. So ni tak. Ni circuit tu dia boleh buat sendirilah. Dia punya perubahan ataupun perubahan tu yang menyebabkan adanya induced EMF. So itu adalah fenomena yang kita panggil sebagai self-inductance. Self-inductance. Kita tengok in details. Saya bagi contoh gambar rajah kat sini. Gambar rajah ni pun ada dalam buku you all. Boleh tengok. So kita start pada sini. Kita ada power supply ataupun sumber voltage. And then kita ada switch dekat sini. Sekarang ni switch ni open. Switch ni open. And then bila kita close, apa yang berlaku? Yes, we are increasing the current. So dekat sini ada fenomena di mana kita punya current berubah. Kita punya current berubah. So bila ada perubahan current, maka akan terhasillah MF induced. Kita belajar sebelum ni that the MF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux kan. And then dekat sini perasan tak kat sini ada negatif. Negatif ni menunjukkan Lenz's law di mana direction dia mesti oppose direction of motion yang menyebabkan berlakunya MF induced tersebut. Contoh macam ni. So kita ada MF induced disebabkan oleh perubahan arus. So sini adalah daripada power supply. So sini power supply, so sini positive terminal. Dia ikut sini, so ikut sini. So this is the flowing of the current. Current kat sini, current sini, current sini. By Lenz's law, bila kita ada induced MF, maksudnya akan adalah induced current which is opposite the direction of the motion. So tadi direction current ke sana, ni conventional current daripada power supply ni ataupun daripada source kita ni. So apa yang berlaku, kita akan ada induced MF ataupun induced current in opposite way. So dia bertentangan dengan arah conventional current. So again, apa dia lagi sekali self-inductance tersebut? Kita buat sama-sama. Self-inductance adalah perubahan ataupun terhasilnya MF induced oleh circuit tu sendiri, dalam sistem tu sendiri, disebabkan oleh adanya perubahan current. So that equation will be given by this one. Kita ada MF induced directly proportional to the rate of change of current. Kalau kita nak buat equation kan, biasanya kita akan letakkan constant dekat situ. So this equation akan jadi MF induced equals to negative L di over dt. This constant adalah self-induction. Nama dia adalah self-induction. Ataupun self-inductance lah. Unit dia adalah Henry. Di mana kita akan guna simbol H besar. Henry. H stand for Henry. So ini adalah equation, general equation untuk MF induced. Which is equal to negative L di over dt. Ini untuk self-inductance. Saya nak minta you all recall dekat sini. Macam kita dah buat tadi, sebentar tadi. Sebelum ni kita dah belajar MF induced is also equals to negative d flux over dt. So kalau ada
so many turns means that kita akan ada flux linkage lah. Okay, sebab kan kita dah belajar hari tu, flux linkage tu maksudnya kita ada flux. Okay, bila kita ada number of turns, maksudnya untuk linkkan semua flux-flux yang ada tu, kita panggil dia sebagai flux linkage, and then kita akan guna simbol untuk flux tu, dia akan jadi N darab dengan flux. Okay, so ini just untuk recall je lah. Okay, kita ada MF induced, which is the rate of change of magnetic flux. Okay, tapi kalau you all ada number of turns, flux tu kita akan panggil sebagai flux linkage. Okay, so that equation kita kena multiply with N. Okay, kita recall sampai situ dulu. Okay, setakat ni harapnya fahamlah apa dia MF induced. Okay, apa yang menyebabkan MF induced dalam self inductance. Okay, boleh so dia mesti rate of change of current. Okay, seterusnya kita tengok tentang inductor. So inductor ni adalah salah satu device di mana dia boleh vary dia punya current. Okay, current dia boleh increase, boleh decrease dalam circuit tersebut lah. Okay, so inductor ni adalah gambar, antara gambar yang saya sempat snap lah dalam dalam Google. Okay, so you all boleh Google jugalah gambar-gambar lain bagi inductor. So inductor ni apa dia? Is made from individual loops of wire that produce a coil. Okay, function dia untuk store electrical energy in the form of magnetic energy. Okay, sebelum ni kita ada capacitor. Capacitor dia store charge. Okay, tapi untuk inductor dia store energy in form of magnetic energy. Okay, ada lagi satu function inductor ni, nanti kita tengok at the end of this lesson. Okay, dekat topik 5.4 saya akan cerita lagi sekali tentang inductor. Okay, dalam ni outcome kita tadi, kita dah discuss, kita dah tengok bahawa kita kena tahu equation untuk self-inductance for a coil and solenoid. So, first kali kita nak tengok tentang coil. Okay, tadi kita ada equation self-inductance, okay, which is MF induced sama dengan self-inductance darab dengan DI over DT. Okay, so kita just rearrange sahaja equation ni. Okay, so dia akan jadi self-inductance L equals to MF induced bahagi dengan DI over DT. Okay, ini just rearrange sahaja equation. Okay, apa yang kita nak buat untuk kita dapatkan ataupun expand the equation untuk self-inductance untuk coil ni? Okay, jangan risau, kita akan buat first step by step and then slow and steady. Okay, the next step. Okay, first saya tulis baliklah this equation. Negative MF induced bahagi dengan DI over DT. Okay, tadi saya dah buat you all untuk recall MF induced ni, selain daripada the rate of change of current, okay, kita ada juga rate of change of magnetic flux kan. Okay, tapi kalau let's say dia ada number of turns, means that flux dia akan jadi flux linkage lah. Nanti you all akan darab dengan N. Okay, kita tengok dulu one by one. Okay, so this one saya akan gantikan dalam equation dekat sini. Okay, so kita gantikan, dia akan jadi L equals to negative MF induced. Okay, kita ambil yang ni, negative d flux over dt. So kita letak kat sini negative d flux over dt bahagi dengan di over dt. Okay, so kalau you buat by mathematics, okay, dt ni boleh cancel. So jadi kita tinggal negatif dengan negatif jadi positif. So kita akan tinggal d flux over di. Okay, what's next? Okay, kita recall sikit. Okay, flux sama dengan apa? Flux sama dengan B dot A, which is equals to BA cos theta. Okay, assume that cos theta is equals to 1. Okay, kita assume dia maximum flux lah. Okay, dia punya B and normal to the plane is perpendicular to each other. So, kita hanya ada BA sahaja. Okay, so ni kita akan tulis. Okay, dekat dalam flux tu kita gantikan equation BA bahagi dengan DI. Okay, lepas tu kita nak fokus untuk coil kan. Kita nak fokus untuk coil. So, kita akan recall lagi sekali. Okay, apa yang kita belajar sebelum ni. B untuk a coil. Okay, a simple coil ataupun yang coil ada satu number of turns. So, dia punya equation dia adalah mu naught I over 2R. Okay, ini untuk magnetic field untuk coil. Okay, kita gantikan dalam equation mu naught I over
2R, okay, bahagi dengan di. Okay. Again, saya nak tekankan bahawa ini untuk a coil which is number of turns dia sama dengan 1. Okay, tapi kalau let's say kata dia ada a few number of turns, so kita akan multiply with n lah. Okay, katakan kat sini ada few number of turns. Okay, multiply with n. So, when you multiply with n, okay, bila dia ada number of turns, dia tak jadi flux dah. Dia akan jadi flux linkage. Okay, so that's why kita akan tambah n dekat depan ni. Okay, so dia akan jadi, equation ni dia akan jadi n darab dengan d n mu naught I over 2R, okay, bahagi dengan di. Okay, so kalau you all tengok kat sini, di ni boleh potong dengan di bawah. Okay, so this formula kita akan menghasilkan lagi satu formula which is n square mu naught bahagi dengan 2R. So inilah equation self-inductance untuk coil. Okay, senang je. Okay, saya ulang lagi sekali. Please pay attention. Focus. Self-inductance, keyword dia daripada sini, dia mesti rate of change of magnetic, rate of change of current. Okay, so akan menghasilkan MF induced. So ini konsep dia. Okay, daripada sini just matematik kita expand saja. Okay, MF induced sama dengan rate of change of magnetic flux. Okay, magnetic flux ni berubah sebab apa? Kita guna equation BA. Okay, kita consider cos theta is equals to 1. Okay, lepas tu kita nak tengok untuk coil. So jadi kita guna B untuk coil which is equation dia adalah mu naught I over 2R. Okay. Lepas tu saya kata consider kita ada number of turns. So kita akan darab dengan n kat sini. Bila kita darab dengan number of turns means that flux kita bukan flux lah. Dia adalah flux linkage. Okay, sebab kita nak describe the whole coil tu ada number of turns. So maksudnya medan lines magnetic fields yang ada dalam sistem tersebut, dalam coil tersebut. So dia mestilah berkaitan dengan flux linkage. So kita kena multiply with another n. So dia jadilah n square mu naught bahagi dengan 2R. Okay. Kalau ada another medium ataupun another things inside of the coil, so dia akan jadi n square mu naught mu over 2R. Okay, mu naught ni constant lah. You all boleh cari dekat list of constant. Okay, the next one is about self-inductance. Okay, how to find the self-inductance. Okay, the same equation, the same concept for the solenoid. Okay. So, step dia sama saja macam tadi. Okay, the first step, kita tulis balik. L equals to negative. EMF induced bahagi dengan di over dt. Okay, EMF induced ni sebab apa? Okay, sebab ada perubahan flux. Okay, sentiasa ingat. Ada perubahan flux, so akan adalah EMF induced. Oh, sorry. Saya lupa letak negatif. Okay, di over dt. Sebab matematik kita boleh cancel dt, negatif jadi positif. So this equation akan jadi d flux over di. Okay, sama macam tadi. Okay, flux ni pula sama dengan apa? Okay, flux ni, okay, kita recall lagi sekali. Flux is equals to B dot A, which is BA cos theta. Considered angle dia perpendicular to each other. So kita akan ada BA saja. Parallel to each other kan. Cos kosong 1 kan. Okay. So sini kita akan ganti. This equation akan jadi D BA bahagi dengan DI. Okay. Yang bezanya dekat sini lah. Now kita nak tengok untuk solenoid. So kita akan ambil magnetic field for solenoid. Okay, which is we focus for the center of a solenoid. Kita recall balik magnetic field untuk solenoid is equals to mu naught N. Okay, N kecil ni. N kecil ni adalah equals to number of turns bahagi dengan L. Okay, length. And then this one is values of the current. Okay. Kalau kita gantikan dekat sini. Okay, kita gantikan yang besar tu lah kan. Yang bawah sekali. Mu naught I over L. Okay. Darab dengan area bahagi dengan DI. Okay. So let's say that solenoid kan ada few numbers of turns. So kita akan ini dah ada lah kat sini. Okay, dah ada number of turns dah dia. Okay, so because of kita ada number of turns dalam solenoid, maksudnya kita akan describe this as the flux linkage. Okay, so kita akan multiply with N. Okay, saya buat guna warna merah. So ni kena darab dengan N lah. Okay, sebab kita ada number of turns, kita nak describe
solenoid tu dia punya magnetic flux for the whole solenoid. So kita akan guna magnetic flux linkage. So this one akan jadi N square mu naught A di over L, and then bahagi dengan di kan. So dia boleh potong. So you all just tinggal N square mu naught A over L. So ini adalah equation self inductance untuk solenoid. Senang kan? Okay, kalau you all tahu konsep asas dia, L self inductance equals to MF induced bahagi dengan di over dt, and then MF induced ni adalah which is rate of change of magnetic flux. Okay, flux ni sama dengan BA cos theta. Okay, kita consider theta ni equals to 0, which is cos 0 equals to 1. Okay, so kita akan ada BA, and then B ikut case lah. Kalau solenoid, kita akan guna equation solenoid. Okay, itu saja untuk 5.3. Okay, 5.4 lagi simple. Okay, 5.4 objektif you all untuk use energy store equation in inductor. Okay, inilah dia punya equation dia. Okay, sebelum tu kita berkenalan sikit lagi dengan inductor ni. Okay, inductor ni is a coil that used specifically for its property of self-inductance. Okay, so kalau kita nak vary the current, memang kita akan guna inductor ni lah. Simbol di dalam circuit bentuk macam ni. Kalau resistor dalam circuit, bentuk dia macam ni kan. Macam gerigi sikit. Tapi untuk inductor, dia bentuk dia macam ni lah. Okay, so selain daripada store energy in form of magnetic field, so dia ada kebolehan untuk control current. So ini function inductor. Okay, because of it is able to store energy in the form of magnetic field. So jadi cara nak kira energy dia, okay, kita guna U equals to half Li square. Okay, di mana U ni adalah energy. Okay, unit yang sama juga macam energy lain, joule. And then this one is the self-inductance. Okay, kita dah discuss tadi unit dia Henry, H besar. And then this one, I ni indicate the current in the system ataupun in the circuit. So that's it guys. Thank you. Sebelum kita dismiss, okay, keyword untuk video kali ini adalah KMKPH. Okay, sempena dengan KMKPH nak bergerak balik ke Pahang lah. Okay, so kita memperingati mereka dalam borang kehadiran kita. KMKPH. Bye-bye.